हमारे चैनल एजू ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। पेपर दे रहे हैं, ये पेपर मौत पे जाके रिजल्ट निकलेगा। मनफी हो गया तो बता दिया, मुस्बत हो गया तो थोड़ा सा बता के बात समेटता हूं। नेकियों का पलड़ा झुक गया। सबसे ज्यादा क्या चीज झुकाएगी? अखलाक। सबसे ज्यादा क्या चीज झुकाएगी? अखलाक। ज़बान का मीठा बोल, उल्फत भरा बोल, झूठ से बचो, ग़ीबत से बचो, गाली से बचो, इल्जाम तराशी से बचो, बोतान से बचो, हेरा फेरी से बचो। अपने अंदर और बाहर को खूबसूरत बनाया और यूं हुआ, ऐलान हुआ कामयाब। पेपर हाथ में आया, है मुक़र्रर किताबिया, ये देखो मैं पास हो गई, ये देखो मैं पास हो गई, ये देखो मैं पास हो गया। अब एकदम एक तब्दीली आएगी, एक तब्दीली आएगी। मैं गया अपने कद के साथ, आप गए 5 फुट, 5.25, 5.5, पौने 6, 6, 6.25, 4.5। जब ऐलान होगा कामयाब हो गया तो लगेंगे जन्नत के जोड़े पहनाओ। तो अब जन्नत का जोड़ा 5 फुट का नहीं है, जन्नती 130 फुट की हाइट के अल्लाह ने रखी। 130 फुट लंबा कद होगा। अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया 130 फुट, अम्मा हवा को पैदा किया 130 फुट। ये बात तो सारे मजमे को शायद मालूम होगी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम सबसे खूबसूरत बनाए गए। ये बात शायद कम मालूम हो कि औरतों में सबसे खूबसूरत हजरत हव्वा को अल्लाह ने पैदा किया। सबसे हसीन हव्वा। दोनों अम्मा अब्बा 130 फुट की हाइट है। ये तो फिर हम घिसते 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 टाइम और ज़माने की गर्दिश ये घटाते 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 हमें यहाँ लाई है। असल कद 130 फुट है, यही वापस चला जाएगा। मैं एक से लतीफ़ा याद आता है, मैं सुना दिया करता हूँ। एक ज़मींदार ने मरासी को घोड़ा पकड़ा के दी मालिश कर। मरासी बड़ी नाजुक जी कौम है, वो थोड़ी देर तो लगा रहा। जब ज़मींदार अंदर गया तो उसने वो जाके सो गया। पीछे चोर घोड़ा खोल के ले गए। जब सुबह उसकी आंख खुली तो देखा घोड़ा कोई नहीं। वो भाग के गया, अपना खरगोश ला के ना उन्होंने रस्से बांध के तो मालिश न शुरू हो गया। इतने ज़मींदार बाहर आया, उसे कहो मेरा घोड़ा की देखे जी है गल होता है। उसे कहो फिटे मुँह तेरा ये घोड़ा है, वह तो खरगोश है। उसे कहा सही घोड़ा है, सारी रात मालिश की थी तो घस 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 कहते आशा ही उड़ बने खरगोश बने हैं। ऐसे ही इस कायनात ने हमारे साथ ये मजाक किया है, हमें घिसाते 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 उसने आकर इन कदों के साथ ये अल्लाह वापस करेगा। वापस जब ऐलान होगा ना कामयाब हो गई, कामयाब हो गया, चंद दिन का रोजा रख लो। चंद दिन का रोजा है, चंद सुबह हैं, चंद शामें हैं, बीत जानी है। खूबसूरती के साथ बिताओगे तो आज उसका सिला क्या मिल रहा है? अल्लाह कहेगा जन्नत का जोड़ा। तो इसका ये आपने देखा क्रेन में से डंडा निकलता है यूं ऐसे, तो एकदम इसका कद यूं जाएगा और 130 फुट की हाइट पे जाकर ये फिक्स हो जाएगा। फिर अल्लाह इसे जन्नत के 100 जोड़े पहनाएगा। पहनेगी पहनाएगा, पहनेगी पहनाएगा। और पूरे जिस्म से बाल गायब हो जाएंगे। सिर्फ सर के बाल, भवों के बाल, पलकों के बाल, हल्की मूछें और बाकी सारा जिस्म शीशा। और 100 जोड़े, और जोड़े ला के नहीं हेके करके थोड़े उत्ते पावेगा। एक अमर आएगा तुम देखोगे तो 100 जोड़े पहन चुके होगे। क्योंकि 100 जोड़े खुद पामने पाए गए तो मोटे तो रह गए ना पा पा के। तो लिहाजा हर कामयाब औरत, कामयाब मर्द, एक अमर आएगा, एक बिजली कौंदेगी, चमकेगी और 100 जोड़े होंगे औरत के, मर्द के भी। सर पे ताज होगा और ईमान वाली औरत के सर के बाल सर की चोटी से उतरेंगे और पांवों की एड़ियों का बोसा लेंगे। इतने लंबे अल्लाह ताला बाल नसीब फरमाएगा। अगर एक बाल तोड़ के यहां रख दो लाहौर यूनिवर्सिटी में तो जमीन से लेकर आसमान तक खुशबू फैल जाएगी, रोशनी फैल जाएगी। अल्लाह ऐसा हुस्न अता फरमाएगा। जवानी देगा, बुढ़ापा मर गया। सेहत देगा, बीमारी मर गई। जिंदगी देगा, मौत मर गई। नेमतें देगा,
फक्र फाका मर गया, मोहब्बतें देगा, लड़ाइयां खत्म हो गईं, खाना पीना देगा, पेशाब पखाना खत्म हो गया, खाएगा कोई पाखाना नहीं, पिएगा कोई पेशाब नहीं है, पाकीज़ा, न थू न बलगम न नींद न ऊंघ न थकन न थकावट न उम्र के गुजरने का कोई। 5 नबियों की सिफतें, आदम अलैहिस्सलाम का कद, यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती, दाऊद अलैहिस्सलाम की शीरीं ज़बान, अय्यूब अलैहिस्सलाम का दिल, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र। 6 भी हो गए, कहीं 5 हैं 6। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अखलाक, नबी वाले, मेरे नबी वाले अखलाक, ईसा अलैहिस्सलाम वाली उम्र 33 साल पे फुल स्टॉप लग जाएगा, टाइम ऑफ हो जाएगा। टाइम ऑफ हो जाएगा तो वक्त जो हमारे ऊपर असर डालता है वो असर खत्म हो जाएगा। तो 33 करोड़ साल के बाद भी 33 साल और 33 अरब साल के बाद भी 33 साल। और खाएगा हर लुक्मे की लज्जत पहले से ज्यादा, पिएगा हर घूंट की लज्जत पहले से ज्यादा। ये जन्नत का पानी है, उसमें ये डाला उंगली को और आसमान पे बैठ के उंगली को यूं कर दिया, इस तरी से जमीन से लेकर आसमान तक सारी कायनात में खुशबू फैल जाएगी। और जन्नत की सबसे आला दर्जे की शराब है तस्नीम। तस्नीम, बाकी सारे चश्मे चलेंगे, चश्मे चलें, जमीन पर चलेंगे। दरिया दूध का, दरिया शहद का, दरिया पानी का, दरिया शराब का। अल्लाह पिलाने वाला है, जल्दी ना करो, जल्दी ना करो, अल्लाह पिलाने वाला है। बल्कि अल्लाह ने एक जगह सूरह दहर में पीने पिलाने की 3 मजलिसें बयान की हैं। एक मजलिस है इन्नल अबरार यशरबून मिन कासिन कान मिजाजुहा काफूरा, एक हाथ में सुराही उठाएगा और दूसरे हाथ में जाम पकड़ेगा और यूं डाल के पिएगा। ये है 33 नंबर वाली जन्नत, 33 नंबर वाली जन्नत, 33 नंबर वाली सबसे अदना दर्जे की जन्नत है। कि वहां क्या होगा कि वहां खुद डाल के पी रहा है, यहां भी खुदाम होंगे, यहां भी खुदाम होंगे। फर्क बताने के लिए 3 दर्जे कि यहां डालेंगे पिएंगे। दूसरा दर्जा है वयुस्कौन फीहा कासन कान मिजाजुहा ज़ंजबीला, वहां इन खुद नहीं डालेंगे, इनको नीचे है बूफे सिस्टम, आपे पौते आपे खाओ, ठीक। ऊपर वाला दर्जा है खुदाम सिस्टम, नौकर सिस्टम, नौकर डालेगा पेश करेगा, नौकर डालेगा। ये खादिम होंगे मोतियों की तरह चमकते हुए। वयतूफ़ अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुलुअम मंसूरा, मोतियों की तरह हसीन नौकर खुदाम पेश करें, फिर फरिश्ते पेश करें, फिर जन्नत की हूरें पेश करें। और मेरे नबी ने फरमाया, अभी इनके बैठे हुए हूरें कैसे सुनो हैं? पर अल्लाह ने सुनाई है, मुझे सुनानी पड़ेगी नहीं। मेरे नबी ने फरमाया कि तुम्हें किन हाथों से जाम पकड़ाएगी कि उंगली का इतना हिस्सा अगर सूरज को दिखा दिया जाए तो सूरज नजर नहीं आएगा, तो चेहरा कैसा होगा। चलो इनको भी खुशखबरी सुनाता हूं। मेरे नबी ने फरमाया ईमान वाली औरत जन्नत की औरत से 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत होगी। और जन्नत की औरत का हुस्न मैंने ये बताया इतना। और 7 समंदर में थूक डाले तो 7 समंदर शहद से ज्यादा मीठे हो जाएंगे। उसको थूक आता नहीं, थूक तो ऐब है, एवं थोड़ी राला कठियां कोठियां करके जोर जोर मार के थू थू करे तो अगर कोई एक आध कतरा भी समंदर में चला गया, कई साल हो गए समंदर का सफर हर साल हो जाता है, कहीं ना कहीं समंदर का सफर हो जाता है। जब मैं समंदर की वसअतों में आता हूं तो मुझे हदीस याद आती है, या अल्लाह क्या बनाया है तूने, इतने बड़े समंदर और एक कतरा उसका एक राल उसकी टपक जाए तो 7 समंदर शहद से ज्यादा मीठे हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरा दर्जा, आहा, अल्लाह हमें उसमें बना दे, आमीन तो कह दो। वो क्या है? वहां ना हूरें हैं, न फरिश्ते हैं, न नौकर हैं, न बूफे है। वहां है वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, वहां अल्लाह खुद पिला रहा हो,
खुदा खुद मीर मजलिस बूद शब जाए कि मन बूदम अमीर खुसो, वहां अल्लाह होगा, खुद पिलाएगा। वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। हाय 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 हाय, वो नीचे वाले कहेंगे यार तो ये किवें लग गया, वो खुद कहेंगे, नीचे वो कहेंगे या अल्लाह ये इतना प्रोटोकॉल हमें क्यों मिला, हमें क्यों मिला, आप खुद ही साकी बन गए। तो अल्लाह फरमाएगा इन्ना हाज़ा कान लकुम जज़ा व कान सअयुकुम मशकूरा, मैं देखता था तुम्हें, नाफरमानी में तुम फरमा बरदार थे, बदकारियों में तुम पाक दामन थे, हराम के चक्करों में तुम हलाल पे थे, गफलतों के देश में तुम बेदार थे, तुम्हारी रात मेरी याद में गुजरती थी, आंसू बहाते, मैं देखता था। आज तेरा रब साकी है, पी। अल्लाहु अकबर। जन्नत के मिलने के बाद भी एक खला बाकी होगा, जब अल्लाह पर्दा हटा के सामने आएगा और अपना दीदार कराएगा, बस वहीं काम हो जाएगा। और एक आपको अजीब बात बताऊं, आप जन्नत के नेमतों को देखेंगे इन दो आंखों से, आप जन्नत के नगमे सुने। अल्लाह जुनैद जमशेद की मग़फ़िरत फरमाए, मुझसे एक दफ़ा कहने लगा हम जो गाना तैयार करते हैं ना वो 3.5 मिनट का होता है, 3.5 मिनट, और उस पर भी हमें महीना लग जाता है, इससे भी ज़्यादा लग जाता है। मैंने कहा 4 मिनट भी नहीं, 3.5 क्यों? कहने लगा बोर हो जाते हैं लोग, इतना लंबा सुनते नहीं, बोर हो जाते। मैंने कहा जन्नत में जब अल्लाह महफिल मौसीकी सजाएगा ना, महफिल मौसीकी सजाएगा तो पहला नगमा 70 साल का होगा, 70 साल। वो होगा जन्नत की हूरों से, अल्लाह कहेगा जन्नत की लड़कियों से, ये मेरे बंदे आए हैं, ये दुनिया में नहीं सुनते थे, आज इन्हें सुनाओ। तो जन्नत की लड़कियों की आवाज होगी और जन्नत के दरख्त साज बनेंगे और हवा म्यूजिक डायरेक्टर बनेगी, हवा उन्हें डायरेक्शन देगी और उन हवा की, उसका नाम है मुसीरा, हवा का नाम मुसीरा, म्यूजिक डायरेक्टर मुसीरा। वो दरख्तों के पत्तों को इस तरह हिलाएगी कि हर दरख्त, हर टहनी, हर शाख, हर पत्ते से वो धुन निकलेगी जो दूसरे से जुदा होगी और आपस में मिक्स नहीं होंगी, हर धुन की लज्जत अलग सुनोगे। उसके साथ जन्नत की लड़कियों का गाना होगा, 70 बरस तक बैठे सुनते रहोगे। मेरे रब की इज्जत की कसम, ऐसे बैठे हो ना तो यूं नहीं हो सकोगे, यूं बैठे हो तो ऐसे नहीं हो सकोगे, ऐसे हो तो सीधे नहीं हो सकोगे। इतना अल्लाह उसमें तुम्हें मजा देगा, गुम हो जाओगे। फिर अल्लाह कहेगा कैसा है, कहा जी वाह चासा, हमारे पंजाबी में कहते हैं चासा। तो अल्लाह कहेगा इससे अच्छा सुनो, कहेंगे अच्छा वो क्या है? तो अल्लाह कहेंगे या दाऊद, दाऊद आओ बैठो, ये मेरे बंदे बंदियां हैं, इन्हें आज खुश करो। इस कायनात में सबसे सुरीली आवाज दाऊद अलैहिस्सलाम, जब वो ज़बूर पढ़ते थे तो पहाड़ हिलते थे, पहाड़, जंगल के जानवर बाहर निकल आते थे और बैठ के सुनते थे, इतनी आवाज थी। वो कहेंगे या अल्लाह वो तो दुनिया में थी, कहा मैंने वापस कर दी कई गुना। अब दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज और जन्नत का साज जन्नत वालों को जन्नती भूल जाएगी। फिर अल्लाह फरमाएंगे कैसा, कहेंगे मजा, कहेंगे इससे अच्छा सुनाओ, वो क्या है? तो अल्लाह कहेंगे या हबीबी या मोहम्मद, ऐ मेरे हबीब, हबीबुल्लाह, ऐ मेरे हबीब, आइए महफिल को रौनक बख्शिए। हाँ, मेरे नबी की आवाज, जन्नत का साज, जन्नत के दरिया भी थम जाएंगे हमारे नबी की आवाज को सुनकर, और अपना आप जन्नती, पहले जन्नत भूले थे अब अपना आप भुला बैठे हैं। फिर उनकी बारी खत्म होगी तो अल्लाह फरमाएंगे अब इससे अच्छा सुनाऊं, अल्लाहू अकबर, अब इससे अच्छा सुनाऊं, कहेंगे या अल्लाह इससे अच्छा क्या हो सकता, इससे अच्छा क्या हो सकता? कहेंगे लम यब्का इल्ला अरहमुर राहिमीन, अब तुम्हारा रब आएगा वो तुम्हें सुनाएगा। अब अरहमुर राहिमीन की बारी है। अब दो तब्दीलियां आएंगी फिजिकली,
ہم کانوں سے سن رہے تھے، آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کو آنکھوں سے دیکھنا۔ اللہ یوں پردہ ہٹائے گا، یہ تو میں نے ویسے ہی ہاتھ کا اشارہ کر دیا، وہ تو ہر چیز سے پاک ہے، اس کے لیے نہ کوئی تشبیہ ہے نہ کوئی تمثیل ہے، وہ بلا تشبیہ ہے بلا تمثیل ہے۔ ایسے پردہ ہٹے گا تو جب اللہ سامنے آئے گا، ہائے، ایک بول سنا دوں پھر بتاتا ہوں کہ کیسے دیکھو گے۔ یہ سب نیک لوگ، نیک بندے بندیاں، نمازی، تہجد گزار، روزے دار، مجاہدین، مبلغین، علماء، اولیاء کرام، صالحین سب موجود ہیں، لیکن اللہ کیا ٹائٹل دے کے پکارے گا، کیا ٹائٹل دے کے پکارے گا؟ جب پردہ ہٹے گا تو سب سے پہلے اللہ فرمائے گا مرحبا بالصادقین۔ آپ کا رب سچے بندوں کو مرحبا کہتا ہے۔ سچ، میں نے بیان شروع یہاں سے کیا تھا، سچائی، دیانتداری، پاک دامنی، انصاف جس قوم میں ہوگا ان کے جھنڈے لہراتے رہیں گے۔ جھوٹ، دھوکہ، بدکاری، فحش، ظلم جس قوم میں ہوگا ان کے جھنڈے ہمیشہ سر نگوں رہیں گے، پورب پشچم کی ہوائیں بھی انہیں اڑا نہ سکیں گی، ذلت پستی مقدر ہوگی۔ آج اللہ یہ نہیں کہہ رہا میرے نمازی آ گئے، کہے گا میرے سچے بندے آ گئے، میں مرحبا کہتا ہوں۔ اب سنو، اب یہ جو اب اللہ کو دیکھو گے نا، یہ آنکھیں ناکافی ہیں، ناکافی ہیں، یہ احاطہ نہیں کر سکتے، احاطہ تو پھر بھی نہیں ہو سکے گا۔ ہمارے جسم میں کوئی خرب خرب سیلز ہیں، اور ہر سیل میں ہر چیز بننے کی اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ یہاں بھی آنکھ بن سکتی ہے، یہاں کان بن سکتا ہے، ہر سیل، اور جو تمہارے ڈاکٹروں کی بات ہے 10 خرب کم و بیش زیادہ، یہ اندازہ ہی ہے، اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ 10 خرب کا مجھے لفظ یاد پڑتا ہے، 10 خرب سیلز اینٹوں سے ہمارا جسم بنا ہے۔ جب اللہ سامنے آئے گا، یہ آنکھ نہیں، ہر سیل کو اللہ آنکھ کی طاقت دے گا، اور آپ پورے جسم سے اللہ کو دیکھو گے، پورے جسم سے۔ خوبصورت شکل آنکھوں میں آتی ہے تو اندر تک چلی جاتی ہے، جب سارے وجود سے اللہ کا نور اندر جائے گا تو کیا حال ہوگا۔ اور جب اللہ اپنا اب اللہ کیا سنائے گا؟ اب اللہ قرآن سنائے گا، اللہ قرآن سنائے گا، قرآن سنائے گا۔ اب یہ تمہارے کان نہیں سنیں گے، سر سے لے کر پاؤں تک جتنے سیلز ہیں سب میں اللہ کان کی طاقت پیدا کرے گا، تمہاری پوری باڈی اللہ کے قرآن کو سنے گی، اللہ کے کلام کو سنے گی۔ پھر اللہ ایک ایک کا نام لے کر کہے گا کیا حال ہے، خوش ہو، راضی، ٹھیک ہو، راضی ہو، خوش ہو، کوئی تکلیف؟ ایک مرد عورت، ایک 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 سب کا نام لے کر پھر اللہ کہے گا خوش ہو، کہیں گے اللہ بڑے خوش۔ اللہ کہے گا جنت کے مزے، کہو بڑے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت سے بڑی چیز دوں، میں تمہیں جنت سے بڑی چیز دوں؟ کہیں گے یا اللہ اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ تو اللہ کہیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا، چلو موج کرو۔ تو کہیں گے یا اللہ، یا اللہ ہم دنیا میں نمازیں تو پڑھتے رہے، نماز پڑھتے رہنا، نماز نہ چھوڑ، ہے نماز جب ٹوٹتی ہے، چھوٹتی ہے تو اللہ سے تعلق کی رسی بھی ٹوٹتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں 1439 سال میں اگر کسی کو نماز کی گنجائش ملتی تو میدان کربلا کے شہداء کو ملتی، کہ جو ظلم تھا وہ بھی عجیب تھا، جو مظلوم تھا وہ بھی عجیب تھا، جو وقت کی اس وقت نوعیت تھی وہ بھی عجیب تھا، لیکن اس قافلے نے نماز نہیں چھوڑی۔ ظہر کا وقت داخل ہوا، ظہر کا وقت داخل ہوا تو امام عالی مقام نے زہیر کو بلا کر کہا شمر سے کہو ہمیں نماز پڑھنے دے، پھر جو کرنا کر لینا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کہا، اس نے انکار کر دیا کہ نہیں ہماری تلوار چلے گی، ہم نماز کے لیے جنگ بند نہیں ہوگی۔ تو میرے نبی کے نواسے نے فرمایا پھر نماز نہیں چھوٹے گی، تاکہ لاہور والوں کو پیغام دیا جا سکے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، مجھے نماز نہیں چھوڑنی، مجھے نماز نہیں چھوڑنی، میں اپنے آپ کو چھوڑ سکتا ہوں، نماز نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔
آج ہی اللہ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہیں گے؟ یا اللہ مزہ نہیں آیا نماز کا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا آپ اتنے حسین ہیں، ہمیں ایک سجدے کی اجازت دو، ہم جیسے دیکھے بغیر کرتے تھے آج تجھے دیکھ کے سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حیثیت بدل گئی، دنیا میں تم لاہور میں میرے بندے تھے، میں آقا تھا، تم عبد تھے، میں معبود تھا، تمہاری ذمہ بندگی تھی، اب تم میری جنت میں میرے مہمان ہو اور میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا۔ جاؤ موج کرو، مزے کرو، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ میرے عزیزو، آپ ہمارا قیمتی سرمایہ ہو، اللہ کے واسطے ہر شعبے میں ایک خوبصورت زندگی میرے نبی دے کر گئے، اس کو سیکھو، اسے سیکھو، اسے سیکھو۔ یہ تبلیغ کا کام اسی کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے، جب اللہ موقع دے وقت لگانا، لیکن اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں نماز سے غفلت نہ کرو۔ آپ کٹھے پڑھتے ہو لڑکے لڑکیاں، یہ ہمارے دین کا دستور نہیں ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے، میں اس کو تو نہیں مٹا سکتا، یہ تو کہہ سکتا ہوں اپنی نظروں کا پردہ بنا لو، اپنی نظروں کا پردہ بنا لو۔ جب نظر اٹھ جاتی ہے تو قدم بھی اٹھ جاتے ہیں، جب نظر جھک جاتی ہے تو ساری دنیا کے شیطان مل کر بھی اسے گمراہ نہیں کر سکتے، جس کی نظروں میں حیا کا سرما لگ جاتا ہے۔ اس پاک دامنی کے ساتھ اللہ سے ملو گے تو میرے رب کی قسم وہ عزتیں پاؤ گے جس کو نہ خواب میں دیکھ سکتے ہو، نہ تصور میں لا سکتے ہو۔ والدین زندہ ہیں، ان کی دعائیں لو، بدتمیزی نہ کرو، آپس میں کسی سے لڑو۔ کالج ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، گروپ بندیاں بھی ہوتی ہیں، پارٹی بازیاں بھی ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑ بھی ہوتے ہیں، تو محمد مصطفیٰ کے امتی بن کے اٹھو یہاں سے، جس سے لڑے ہو سب سے پہلے صلح کرو، اس کے گلے لگ جاؤ، اس سے معافی مانگ لو، جو معافی مانگنے میں پہل کرے گا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میاں بیوی آپس میں لڑے ہوئے ہیں تو یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے، یہ لڑکے جب صلح کرتے ہیں تو اللہ ان کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کو اس رشتے کو بچانا اتنا پسند ہے۔ جن استادوں سے پڑھتے ہو ان کو عزت دو، احترام دو، ادب کرو، علم کے شوقین بنو، ڈگری کے شوقین نہ بنو، علم کے شوقین بنو، ملازمت کے شوقین نہ بنو، علم کے شوقین۔ جب تک تم علم میں خود کفیل نہیں ہوتے، ہماری تو اب عمر آگے چلی گئی، ہمارے پڑھنے کا جو پڑھنا تھا پڑھ لیا، تمہارے پڑھنے کا وقت ہے۔ علم کسی کی وراثت نہیں ہے، کسی کی میراث نہیں ہے، جو محنت کرے گا اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ مجھے ان اداروں سے بھی شکوہ ہے کہ یہ بھی کاروباری سینٹر ہیں، انہیں بھی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسی نسل تیار کریں کہ جو علم والی ہو، جو علم والی ہو، جو علم والی ہو۔ یہ تو دکھ والی بات پہ تم نے تالیاں بجائی ہیں، یہ تو دکھ ہے میرے دیس کا کہ میرے تعلیمی ادارے نہیں ہیں، کاروباری ادارے ہیں۔ میری نسل علم والی نہیں ہے، ڈگری والی۔ تمہارا بھی گلا ہے، تمہیں کون سا شوق ہے علم حاصل کرنے؟ تمہیں ڈگری چاہیے، نوکری چاہیے، گاڑی چاہیے۔ تمہیں علم حاصل کرنے کا شوق ہوتا تو ہم یوں ذلیل ہوتے۔ جو قوم اپنے علم میں خود مختار نہیں، خود کفیل نہیں، وہ کبھی بھی خود کفیل نہیں ہو سکتی ہے، وہ کبھی خود مختار نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے آدم کے سامنے فرشتوں کو جھکایا علم کی بنیاد پر، انہوں نے عبادت کا ٹائٹل پیش کیا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اسے کیوں خلیفہ بناتے ہو؟ ہمیں خلیفہ بناؤ، ہم تیری بندگی کرتے ہیں، تیری تسبیح پڑھتے ہیں۔ اللہ نے آدم کو علم دیا، اسے علم کی دھاک بٹھائی فرشتوں پر، کہا نہیں، صرف بندگی سے خلافت نہیں ملتی، خلافت کے لیے سب سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے، علم کا ہونا ضروری ہے، علم کا ہونا ضروری ہے۔ مجھے میری نسل سے گلہ ہے، انہیں علم کا کوئی شوق نہیں ہے، بس انہیں پاس ہونے کا شوق ہے، ڈگری کا شوق ہے، جاب مل جائے۔ مغرب نے آنکھیں کھولی، علم میں ان کی 2 صدیاں وہ اس میں کھپے اور اس میں فنا ہوئے۔
उन पर अल्लाह ने इल्म के दरवाजे खोल दिए। हम चौपड़ी रोटी के पीछे भाग रहे हैं, चौपड़ी रोटी के पीछे भाग रहे हैं। आज तक डॉक्टर ये लिख रहा है, ये लिख रहा है, ये लिख रहा है, कल नहीं, ये नहीं, ये नहीं, क्यों जी अमेरिका से रिसर्च चाहिए कि अब ये नहीं, अब ये है, अब ये नहीं, अब ये है। तुम खाक के डॉक्टर हो। मेरे देश का डॉक्टर भी ताजिर है, वो भी कहता है कस्टमर आ गया, मरीज को कस्टमर समझता। मेरे देश का वकील मजलूम को कस्टमर देखता है, और मेरे देश का ताजिर वो फ्रॉडिया बैठा हुआ है। देखो 5 उंगलियां बराबर नहीं, 5 उंगलियां बराबर नहीं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरे देश का अक्सर रोग यही है। तो मेरे अजीजों, मेरी नस्ल हो, मेरा सरमाया हो, आज यहाँ बैठे बैठे जो कुछ भी हम खता कर रहे हैं ना, आज यहाँ अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लें। मैं अल्लाह पे कुर्बान जाऊं, अल्लाह की कसम, तुम आधी जबान से कहोगे तौबा और 7वें आसमान में गूंज आएगी, हाँ हमने कबूल की, जाओ माफ किया। आधी जबान से कोई कह दे, 7वें आसमान में आवाज आती मेरे अल्लाह की, जाओ माफ किया। तो ये चंद मोटी मोटी चीजें मैं तुम्हें 1 घंटा 35 मिनट हो गए, इसमें मैं तुम्हें क्या बता सकता हूं। मैंने क्यों दे दिया है, कुरान से जुड़ो, अपने नबी की जिंदगी से जुड़ो, कुरान पढ़ो, अपने नबी की जिंदगी पढ़ो। और आखिरी बात करता हूं, उम्मत बन के चलो, उम्मत बन के चलो, किसी फिरके के नुमाइंदे मत बनो, किसी फिरके के नुमाइंदे मत बनो, अल्लाह के वास्ते उम्मत मोहम्मद बनो, उम्मत मोहम्मद बनो, उम्मत मोहम्मद बनो। बगदाद तबाह हो गया था, हलाकू ने 15 लाख आदमी ज़बह कर दिए, और उसमें बड़ा सबब फिरका वारियत की लड़ाई थी, फिरका वारियत की लड़ाई थी। एक दूसरे के गले काटने पर आ गए थे, तो अल्लाह ने हलाकू को भेजकर सबके गले कटवा के कूड़े में फेंकवा दिए। बचो, तुम खुद कुरान पढ़ो, तुम खुद मेरे नबी की जिंदगी पढ़ो, जो तुम्हारा अकीदा है उसे अपने सीने में छुपा के रखो, लेकिन बाहर का चोला उम्मत वाला बनाओ, बाहर का कुर्ता उम्मत वाला बनाओ। अंदर में तुम सुन्नी हो, शिया हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, जो भी हो, वहाबी हो, लेकिन चोला पहनो मेरे नबी के उम्मती होने का। अल्लाह के वास्ते ऐसे लोगों से बचो जो तुम्हें भड़का के चले जाएं, लड़ा के चले जाएं। वो मेरे नबी की शरीयत के दुश्मन हैं, मेरे इस देश के दुश्मन हैं। अल्लाह ने हमें यह टुकड़ा दिया था कि इसको मोहब्बत का गहवारा बनाते, इसलिए नहीं दिया था कि इज्जतें नीलाम हो जाती, मस्जिदों में कत्लेआम होता। इसलिए मेरे अजीजों, मैं आखिरी बात करता हूं, किसी से लड़े हुए ना, सुलह कर लेना, और पहले अल्लाह से सुलह करें। करते हो सुलह अल्लाह से? करते हो? मेरे साथ हाथ उठाओ, कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा।